ड्रामा सीरियल जुड़वा में दिखाया जाता है कि ज़हरा जो है वो अपनी माँ से कहती है कि मैं आपकी बहुत अच्छी बेटी हूँ, मैं हमेशा से ही आपको चाहती थी कि ज़ारा जो है वो कुछ ऐसा करेगी जिससे आप भी हैरान हो जाएंगी। लेकिन आपने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, आपने कभी भी मुझे नहीं समझा, आपने कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं अपनी बहन सारा को यहाँ पर ले आई अपने बलबूते पर, मैं ज़ारा को यहाँ पर वहाँ पर मैं गई अपने बलबूते पर। मैंने उसमें ना सरमद को इन्वॉल्व किया ना किसी और शख्स को। मैंने तो सारा को भी नहीं बताया था कि ये मेरी बहन है या आप इसकी ममा हैं। मुझे पता था जिस दिन इसको मालूम होगा उस दिन तो ये तमाशा ज़रूर करेगी। मैंने बिना कुछ बताए, बिना कुछ सोचे समझे जब वहाँ जाके रहना शुरू कर दिया, वहाँ पे जाके सबको समझना शुरू कर दिया, फ़रद फूफो का मुकाबला किया, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग जो इतने दूर दूर हैं, हमारे दरमियान में इतने इख्तलाफात हैं, ये सब कुछ फ़रद फूफो की वजह से हुए हैं। आदिल अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। वो कहता है कि मेरी माँ के बारे में अगर कोई बात करेगा तो मुझसे मुँह की खाएगा, और वो यही करता है। वो कहता है कि मेरी माँ के बारे में कोई भी शख्स बात करने का पाबंद नहीं है, ना ही मैं किसी को बात करने की इजाज़त दूंगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा में दिखाया जाता है कि सरमद जो है वो आदिल को और ज़ारा को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं इनको एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही मैं इन दोनों को एक साथ बर्दाश्त करूँगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये इसका लगता क्या है। फिर ज़ारा उसको बताती है कि ये मेरी फूफो का बेटा है, उसी फूफो का बेटा जिसने हम सबको दूर करने की कोशिश की थी। ज़ारा जो है वो अपने कज़न आदिल के बहुत करीब है। आदिल जो है वो भी ज़ारा से मोहब्बत करने लग गया है, लेकिन ज़ारा उसको कहती है कि तुमने तो कहा था तुम सारा से प्यार करते हो, मैं सारा नहीं ज़ारा हूँ। अब तुम अपने जज्बात किसके लिए रखना चाहते हो, तुम मुझे ये बताओगे। मेरी बहन बहुत इनोसेंट है, उसको बारीकियों या ऊंचाइयों का नहीं पता, और ना मैं चाहती हूँ कि उसकी लाइफ तुम स्पॉइल कर। ड्रामा सीरियल जुड़वा में दिखाया जाता है कि ज़हरा जो है वो अपनी माँ से कहती है कि मैं आपकी बहुत अच्छी बेटी हूँ, मैं हमेशा से ही आपको चाहती थी कि ज़ारा जो है वो कुछ ऐसा करेगी जिससे आप भी हैरान हो जाएंगी। लेकिन आपने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, आपने कभी भी मुझे नहीं समझा, आपने कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं अपनी बहन सारा को यहाँ पर ले आई अपने बलबूते पर, मैं ज़ारा को यहाँ पर वहाँ पर मैं गई अपने बलबूते पर। मैंने उसमें ना सरमद को इन्वॉल्व किया ना किसी और शख्स को। मैंने तो सारा को भी नहीं बताया था कि ये मेरी बहन है या आप इसकी ममा हैं। मुझे पता था जिस दिन इसको मालूम होगा उस दिन तो ये तमाशा ज़रूर करेगी। मैंने बिना कुछ बताए, बिना कुछ सोचे समझे जब वहाँ जाके रहना शुरू कर दिया, वहाँ पे जाके सबको समझना शुरू कर दिया, फ़रद फूफो का मुकाबला किया, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग जो इतने दूर दूर हैं, हमारे दरमियान में इतने इख्तलाफात हैं, ये सब कुछ फ़रद फूफो की वजह से हुए हैं। आदिल अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। वो कहता है कि मेरी माँ के बारे में अगर कोई बात करेगा तो मुझसे मुँह की खाएगा, और वो यही करता है। वो कहता है कि मेरी माँ के बारे में कोई भी शख्स बात करने का पाबंद नहीं है, ना ही मैं किसी को बात करने की इजाज़त दूंगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा में दिखाया जाता है कि सरमद जो है वो आदिल को और ज़ारा को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं इनको एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही मैं इन दोनों को एक साथ बर्दाश्त करूँगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये इसका लगता क्या है। फिर ज़ारा उसको बताती है कि ये मेरी फूफो का बेटा है, उसी फूफो का बेटा जिसने हम सबको दूर करने की कोशिश की थी। ज़ारा जो है वो अपने कज़न आदिल के बहुत करीब है। आदिल जो है वो भी ज़ारा से मोहब्बत करने लग गया है, लेकिन ज़ारा उसको कहती है कि तुमने तो कहा था तुम सारा से प्यार करते हो, मैं सारा नहीं ज़ारा हूँ। अब तुम अपने जज्बात किसके लिए रखना चाहते हो, तुम मुझे ये बताओगे। मेरी बहन बहुत इनोसेंट है, उसको बारीकियों या ऊंचाइयों का नहीं पता, और ना मैं चाहती हूँ कि उसकी लाइफ तुम। ड्रामा सीरियल जुड़वा में दिखाया जाता है कि ज़हरा जो है वो अपनी माँ से कहती है कि मैं आपकी बहुत अच्छी बेटी हूँ, मैं हमेशा से ही आपको चाहती थी कि ज़ारा जो है वो कुछ ऐसा करेगी जिससे आप भी हैरान हो जाएंगी। लेकिन आपने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, आपने कभी भी मुझे नहीं समझा, आपने कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं अपनी बहन सारा को यहाँ पर ले आई अपने बलबूते पर, मैं ज़ारा को यहाँ पर वहाँ पर मैं गई अपने बलबूते पर। मैंने उसमें ना सरमद को इन्वॉल्व किया ना किसी और शख्स को। मैंने तो सारा को भी नहीं बताया था कि ये मेरी बहन है या आप इसकी ममा हैं। मुझे पता था जिस दिन इसको मालूम होगा उस दिन तो ये तमाशा ज़रूर करेगी। मैंने बिना कुछ बताए, बिना कुछ सोचे समझे जब वहाँ जाके रहना शुरू कर दिया, वहाँ पे जाके सबको समझना शुरू कर दिया, फ़रद फूफो का मुकाबला किया, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग जो इतने दूर दूर हैं,
ہمارے درمیان میں اتنے اختلافات ہیں، یہ سب کچھ فرد پھپھو کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ عادل اپنی ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ میری ماں کے بارے میں اگر کوئی بات کرے گا تو مجھ سے منہ کی کھائے گا، اور وہ یہی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ماں کے بارے میں کوئی بھی شخص بات کرنے کا پابند نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کو بات کرنے کی اجازت دوں گا۔ ڈرامہ سیریل جڑواں میں دکھایا جاتا ہے کہ سرمد جو ہے وہ عادل کو اور زارا کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان کو ایک ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی میں ان دونوں کو ایک ساتھ برداشت کروں گا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ اس کا لگتا کیا ہے۔ پھر زارا اس کو بتاتی ہے کہ یہ میری پھپھو کا بیٹا ہے، اسی پھپھو کا بیٹا جس نے ہم سب کو دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ زارا جو ہے وہ اپنے کزن عادل کے بہت قریب ہے۔ عادل جو ہے وہ بھی زارا سے محبت کرنے لگ گیا ہے، لیکن زارا اس کو کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا تم سارا سے پیار کرتے ہو، میں سارا نہیں زارا ہوں۔ اب تم اپنے جذبات کس کے لیے رکھنا چاہتے ہو، تم مجھے یہ بتاؤ گے۔ میری بہن بہت انوسنٹ ہے، اس کو باریکیوں یا اونچائیوں کا نہیں پتا، اور نہ میں چاہتی ہوں کہ اس کی لائف تم سپوائل کرو۔ ڈرامہ سیریل جڑواں میں دکھایا جاتا ہے کہ زہرا جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں آپ کی بہت اچھی بیٹی ہوں، میں ہمیشہ سے ہی آپ کو چاہتی تھی کہ زارا جو ہے وہ کچھ ایسا کرے گی جس سے آپ بھی حیران ہو جائیں گی، لیکن آپ نے کبھی بھی میرا ساتھ نہیں دیا، آپ نے کبھی بھی مجھے نہیں سمجھا، آپ نے کبھی بھی مجھے سپورٹ نہیں کیا۔ میں اپنی بہن سارا کو یہاں پر لے آئی اپنے بلبوتے پر، میں زارا کو وہاں پر میں گئی اپنے بلبوتے پر، میں نے اس میں نہ سرمد کو انوالو کیا نہ کسی اور شخص کو۔ میں نے تو سارا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ یہ میری بہن ہے یا آپ اس کی ماما ہیں۔ مجھے پتا تھا جس دن اس کو معلوم ہوگا اس دن تو یہ تماشا ضرور کرے گی۔ میں نے بنا کچھ بتائے، بنا کچھ سوچے سمجھے جب وہاں جا کے رہنا شروع کر دیا، وہاں پہ جا کے سب کو سمجھنا شروع کر دیا، فرد پھپھو کا مقابلہ کیا، تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم لوگ جو اتنے دور دور ہیں، ہمارے درمیان میں اتنے اختلافات ہیں، یہ سب کچھ فرد پھپھو کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ عادل اپنی ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ میری ماں کے بارے میں اگر کوئی بات کرے گا تو مجھ سے منہ کی کھائے گا، اور وہ یہی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ماں کے بارے میں کوئی بھی شخص بات کرنے کا پابند نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کو بات کرنے کی اجازت دوں گا۔ ڈرامہ سیریل جڑواں میں دکھایا جاتا ہے کہ سرمد جو ہے وہ عادل کو اور زارا کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان کو ایک ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی میں ان دونوں کو ایک ساتھ برداشت کروں گا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ اس کا لگتا کیا ہے۔ پھر زارا اس کو بتاتی ہے کہ یہ میری پھپھو کا بیٹا ہے، اسی پھپھو کا بیٹا جس نے ہم سب کو دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ زارا جو ہے وہ اپنے کزن عادل کے بہت قریب ہے۔ عادل جو ہے وہ بھی زارا سے محبت کرنے لگ گیا ہے، لیکن زارا اس کو کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا تم سارا سے پیار کرتے ہو، میں سارا نہیں زارا ہوں۔ اب تم اپنے جذبات کس کے لیے رکھنا چاہتے ہو، تم مجھے یہ بتاؤ گے۔ میری بہن بہت انوسنٹ ہے، اس کو باریکیوں یا اونچائیوں کا نہیں پتا، اور نہ میں چاہتی ہوں کہ اس کی لائف تم سپوائل کرو۔